खुलुमगा खाबुनि ताकतय बुसं जत दङ टिभि नाय तंनाय आं दङ जाकब देब्रमा तिनि टाइम टाइम हायनाय जों नांकुमानि कक चेरलायनाय नांकुमानि कक के अमनो ताव त्रिपुरा हास्टेयाव तुमफ्लाजा त्रिपुरा सारक नांगो रोमान स्क्रिप्ट बाय परिनायनि तै बय सापकनानि क्वेश्चन पेपर सनामनानि बसकांगो बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड बतंगो टीबीएसई बोर्ड बतंगो जों बिसि फाइगांखो दिल्लीनो चौबा खलायलायो ताबोखे बाक्सा आस आखाय जाखियो कताल जेस बुंसिदि अ लुहा न तखनो लुहा गरम न गलि रिमानायले त्रिपुरा साराव तामनि बागै जदिसनो तिनि त्रिपुरा साराव जों रोमान स्क्रिप्ट नांगो हनै जत पार्टीनि बदल जदि आसुगै फनो कायसे कक सालायके कायसे सल्यूशन अंकरि थांगमो तिनि इंग्लिश मीडियम बांला मीडियम स्कूल न के त्रिपुरा हास्टेनि प्राय 126 बेंगली मीडियम स्कूल न के इंग्लिश मीडियम मो कन्वर्ट खलाई रुओ स्टेट गवर्नमेंट फियाबा मानि कक ब्लक न जों रोमान स्क्रिप्ट बाय परिनानि नि सानमानि न हंकांके त्रिपुरा साराव सानमानि न हंकांके आमनो हंकांके ना आमन बागिनो चौबा कतर गई दङ आमन जे सिगां त्रिपुरा हास्टेयाव तुमफ्लामानि कक न चेरनाय मेन कक हंगांगे लाइ थांजे 13 तारिखनि कक न सानना नांले पोल्ट्री टक ब्रॉयलर टक खुंमायके खुंनायनि त्रिपुरा सा हामक्रे मंत्री बरमनां विकास देब्रमा कक सामानि यागलो ताबो त्रिपुरा हास्टेयाव तुमफ्लाजा त्रिपुरा मथा बदलबो तै टंक संलुकुरबो खरकसा मिनिस्टारनि हाइके सामानि नै उगुखा बनि कक न बो किफिलखा बाहाय तामुंखा बम हायंखा आमो साइ दङ एक्चुअली बाफ्रो सामानि जे सीपीएम याकरि त्रिपुरा मथा हाबनाय रो सीपीआईएम याकरि जे त्रिपुरा मथा हाबनाय रो बरक न बिसि गुंडागिरि इंगि दङ बरक न पोल्ट्री टक खुगमा हेके खुगनानि नांगौ जे सीपीएम नि थानाय त्रिपुरा मथा अंनाय रक सीपीएम नि थाङै त्रिपुरा मथा अंनाय रक कक न सामानि जागाव न तिनि मंत्री बरमनां विकास देब्रमा बनी नक बसकांगोबो वाइटे बदलक थाङै चिरखौगैखा तै बिनि नगो एटेक खलायहनै बनो एफआईआर खलायमानि बचों मांखलि नुकजाखा तै बिनि कायामाया रको सकजाखा हाइके अ कायामाया सकजाकमानि आ मांखलि नायनायदि फियाबा तान बगैते बतुं फलाखा कक सामनेगलो 24 घंटा सकालिए शंकर देब्रमा मुंगै ब खरकसा आरोनि बीजेपी नि नो माइनॉरिटी सेल नि बरक बाय बस्ताव दावै चौबि बुजाखा बुआ ब कखा ईद बाय रेखा साखु बेले मनि यांगति वाचन सेल जक थांगा माने बुथाना हनै मनि आ जागा न ते बतुं फ्लासियो ब जागा पार्टी मुंखा अंके माने आमो मंत्री बरमनां विकास देब्रमा न या कक्सिल सजाखा बनी उसकानी बाय न रजागने एक्चुअली ताव त्रिपुरा हास्ते ओ त्रिपुरा मता बे बीजेपी बुलाइके मंत्री बरमनां विकास देब्रमा बदा दागी आमो सेमिनिया बखदा खलाइरिया बुइ जेस बनो खलाइके अंके ताव मंत्री विकास देब्रमा बनो कक चंगजाकनाय तामकी बो साखा कैसे जॉइनिंग प्रोग्राम लांसुमा पांदाव बो साखा आबागै तिनी जेकुनु फुनो बनो यासि सुरजाकसेनाय ताइसे बिनि कन्स्टिट्युएन्सी बो बाय सामखायनि बरक से बुसिवंग त्रिपुरा मथानि बरक न आबागैने तावतेबो उग्र सालायजाक बसकां टीटीएडीसी चंमारी कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सी बिसिङाव खबजाक उत्तर गोकुलनगर एडीसी ब्लेसनि परिलक एडीसी ब्लेसनि बीजेपी माइनॉरिटी सेलनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जे त्रिपुरा शंकर देब्रमानो बस्ताव दावै बुखा आगुलि बुबाग्रा खर जे कक सामानि यागलम बस्ता सब दिबिसा खामनांगौ तो थाङै नायखा वाइटेप नि तै वाइटेप बदलक थाङै नायखा तै जों आमनो फंमले ब आपरो बेलाखिन बि थैसासुरु यांति बस्ताव दावै ईद बायरना नायखा ग बरनि फानमान खा ग आकाजैनो मंत्री बरम गनांनो बिनि दाकिमा बाय इंगु हनि हिंका बो सामा दङ जे त्रिपुरा मथाव सीपीएम याकरि हाबनाय र बरक जतन अमाके गुंडा बुलाई तकलाय तंलाय बरक न सारि आंगांके पोल्ट्री टक बुकुर खुगमाके खुगनानि हनै आ जागानो बिसिरबाग तुंख्लासियो हाइके अ मांखलि बकिसा नायनायदि तै बिनि कायामायाबो सकजाखा गोबांखौ ससियेल मीडिया ओ मीडिया नि बिसिंति रक चिन मांखलि बिसिंति नुगै मानखा प्रतिबाद खलायलाय तंनायखा खरकसा मंत्री इंगे अमहाय सामानि जाया हनै तै त्रिपुरा मथानि खरकब्रि स्पोक पर्सन बरब साका जे बरम गनां एंथनी देब्रमा बरम गनां राइसर देब्रमा एक्स एमएलए एंड बरम गनां सुनील देब्रमा टीएसएफ एक्स जीएस तै बरम गनां सीके जमातिया टीटीएडीसी एक्स सीयू
borok no khorok bri tabu ti promothani spokesperson borok condemn khaikya amono kifil nana ningthu tei roman script ni tibo borok akok no saka tei miyaboti wf bodol bo akok no saka akok rok no rosai nana ningthu nei pheba bwskango amoni halok bahai tabu bjp ti promothani halok bahai ipf ti bodol ipf ti ni gs sopon debroma bo warning rekha hasteni মন্ত্রী অক্রানো বিজেপি বদল নাই যদি সিনো আইপিএফ টি বাই টি প্রমোথা অ তৃতীয় দিশি ইলেকশন এলায়েন্স ngui thangka kethalai chongmari bataikha ge bjp boma haingno amo olok chung chair laina haike o mangpli kisa ainai di sini media roma paima chana roma sung tinioro sini porwano di bisi je oro toktu bazani simi je rally khajatumni homsang rally sini tinini je homsang rally khajmoni obono karon thangnai 13 tarigo je agortalawo je sini Tripura Sahamkrai minister Vikas Debarma bo je kok hamyakai sini Tripura sarno je saka aboni tuino sung ininoro homsang rally sung khadumani omo khajagitu bo je saka sini je Tripura sarno tok khukti khuku khibnai omorok bo kaise minister tutoi okorok samani belaka selak majinsa mona sung wanchu paimani sin Tripura sani bagai bo samung kahamba kaham ko announce khaina hnai ta munuk jakharo sida Tripura sani bagai hamya tai oro te kaise bunuk jakharo roman script je sung tambai sainani sini odhikar mo tongo bui je sungno omui baisadi omo baisadi amti hinani sungno borok obo ekdom selang majingsa tambai ngekai sung tamo bai sanai tamo bai ingo suinai obo to sini odhikar sung obo bo ingo bai suinani sung roman script bai suinani bagai sung obo jottono sini Tripura saro omo joba khaitongamen tamon jaka borok mane sungno direct no mane noro o roman script bai ta sidi nei abo sajaktong obono sung belekane selang bo bosta thoklo bai hagai eight bai buran amne eight to kati dikhepka hagai mo ya khai ke beram se kas kasabu goro lathir khorong paya hagai torkang khukati nika hagai kebo aya maskal phine kare boro tinjana hairo ne abo kuman bunai ke sabu Russian ang bagino no bo ang thangtomon nogan lama hagai ho bolle to khukte khukna himan abung sarkai ko tang khata bekas bai chapor to sapur ka no tabang kati sima khangsu susul gana no mana kati khata somone kati khata ngam tai made ka romba ha ku phai pakau khacha thai bu talau sapur ka pesa je bosta du bosta bosta ke thoklo buri phudu bosta bisu dai ki gana no bosta thoklo ro bosta ga san takta no ga ja eke je bunai ke no gle ta hai no ojona ro no boro tinjano haira injona hairo ke bong bagai kuno khana ro ta kan ka ke sanawat khaye ko wa kamaka ta thang mana kes khajane ni chai to bosta Benar, benar Benar. bosta kali ya pura bosta pulo beri sangkor dapat টাইম নি kesaro tabke tring bisiketal 1436 no lamsuk laina ni bagai 1435 no yakarei 1436 no lamsungna ni bagai belakan khatong khaja amhai khlaino silver jubilee sumli youth sumli hati youth club ni phasingti songchak special 25 je coupon jaknai a jagao pulani sokat tongo pulani sokat haigaba maruti
Baleno Maruti Suzuki ni Baleno tongo second tongo Hunter Royal Enfield Hunter bike tai third prize tongo ama haino bike tongo गोबां कुक प्राइस स्कुटी बाइक ताई आईफोन आमा है गोबां कुक न प्राइस नरक चिनि आमचे सिगां मनुगै माखना जदि आमनते सबाय सुक्रुबि साइमाना नगे चिनि दङ टीवी नि ऑफिशियल पेज अब नरक थाङै फेसबुक आमन पूरा डिटेल्स बाहायके नरक माननाय कुपन बाहायके माननाय माने फुनटुई बाहायके माननाय थाङै बाहायके तानि माने आमो जतन आरो डिटेल्स रजाक तंनाय आमो ऑल तिरप्राउन ते बिसि क्रिका 22 तारिख गनो खेला अंनाय 3टा समय सुमुली हाति यूथ क्लब बाय हाके जे ताबो आमोनि तानानि मुसुं तंनाय र 100 रां बाय नों गारि माने बाइक माने स्कुटी माने सुमुली यूथ हाति क्लब नि फासिंतै अंगे आमनो नरक जतनो दाति जे ताना मुसुंनाय र कुपन नाना मुसुंनाय र नरक नावै मानो आमन बिसिंगो बो ताबो अमा हाके रखा जे स्पेशल ऑफर रि तंगो 5टा पाइखांगे के एकटा फ्री माननाय 10टा पाइखांगे 3टा फ्री माननाय कुपनटा 20टा पाइखांगे 5टा फ्री माननाय आमन बिसिं तुइबो ऑफलाइन बो 5टा निसिम 9टा पाइखांगे काइसे फ्री माननाय 10टा निसिम 19टा पाइखांगे काइनि फ्री माननाय 20टा निसिम 29टा पाइखांगे 60टा फ्री माननाय 30टा निसिम 29टा पाइखे 5टा फ्री माननाय तै 40टा निसिम 50टा पाइखांगे 8टा फ्री माननाय तै 51 निसिम 79टा पाइखे 12टा फ्री माननाय 80टा निसिम 100टा पाइखांगे 15टा फ्री माननाय तै कन्फार्म गांगे 22 तारिख नि सारिक नि 3 तारिख नो गिफ्ट कुपन ड्रप खालायजोबनाय हाइके नरक अमो गांगे बाहायनाय आरो कंसोलेशन नि प्राइस बतंगो 11 सिम 15 के गैस स्टोव तै 16 नि 20 के प्रेशर कुकर 21 सिम 25 के ब्लैंकेट माननाय आमन बागै नरक करंदि जों स्क्रिन रि रजाक स्पेशली सुमली यूथ हाति हिनि नरक जेस कुपन आरो फुन खाइबो नरक कुपन पास एंट्री पास नावै मानो 100 रां बाय नरक 20 तापनो नादि आरो तिरिंनि दिनो थांगांगे नरक चिनि जे इंडिजिनियस नि फूड फेस्टिवल माइसा मुंबो चावै मानो आगे पाइनाता पगदि आंगासक साले नरक चिनि ओको थांगै नाय मानो चिनि चैनल हाबै नाय मानो फेसबुक नाय मानो पूरा सुमली यूथ क्लब नि हाइकेबा जाकब देबबर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूरा फुल डिटेल्स दङ नरक आरो थांगै बाहायके कुपन नावै माननाय आमो नरक करंगै मानो दातिन करंदि सुमिली हाति यूथ क्लब बाय लो सिल्वर जुबली नि ट्रिंग फेस्टिवल न तुइनो अमहाय पुइलानि सकन मारुति बेलेनो मारुति सुजुकी ने बेलेनो ताई सेकेंड ऑफ हंड्रेड दङ आमहाय स्कूटी बाइक हागे दाति करंदि रोमान स्क्रिप्ट नि बागै हाय हाय चबा खलायलायनायनि बागै TISF yang Sajro Debruma yang John Debruma Borok tini Chandramahal kaisa press meet ni fasinti saklaikha je khana salsa tongai 18 tarigo Astobol Nokla ni siming coba cengjangnai rally khlaiye yang Colonel Community khlaiye yang ti thangai dimsagot ti thang Colonel Community thangai nuyong ma buskango haigab je chini tabo nuyong ma buskango haigaba Tripura Museum buskango a jagao thangai खरांति सालायनाय nga amona tuino saklaikha je aguli tongnai rokno o chobao korungnani o chobao manjaknani dati no joto mafa himjangnai student himjangnai rok phai choba khorangti sinani bagino saklaikha tei borokni mung rjakha United Movement Committee for Roman Script ni borokni mung rjakha join khlaino thangsa khlai tabo Tiprasa student rok choba khlaisinai Tiprasa ni student organization haike o jagao joto Tiprasa rokno kuthumnani bagai saklaikha tini Chandramahal press conference ni phasingtei kokhe omono jengtai salbosuk choba khlai tongnai o Roman script humangno belaino akaikha salrumno norgwani khukti okokmangno khnana pheba success niya tinisuk jora asuk choba khlai asuk lahar kasolayo indefinite strike no pheba kono success niya tausu jora tini hastini montri okrani okhukti je samani amoto kobang khukti prasa intellectual ok sajakliya kobang khukti prasa rokno sajakliya ang tam bai porne ang tam bai sinai nang decide khlainai sab akok makasai tung haike amno tuino tini TISF tai TSF ni phasingti borok tam saka khnaini United Movement Committee for Roman Script dingai joto Tiprasa buma bufa pori tongnai no United Movement Committee dingai dai kobogu
फाइनाय 18 तारिख बुसकां 18 तारिखो जों आस्टबल गैदरिंग खालायनाय 4टा समायाव 4टानि सिमी 4टानि जों गैदरिंग खालायनाय आबाद यागलो जों आरो हयते हमजां रेली हमजां टीनाय मा जों रेली खालायनाय आ रेली नाय आस्टबलनि सिमी फाइनाय दिनसाबादि केयां कर्नेल जनि खालायनाय जों रवीन्द्र भवननि खालायनाय राजबारी स्टेट म्यूजियम आजागा जों पाइनाय अपन बाय कोयनाय जत तिप्रासाद अ आगतला दंनाय र जे आगतला दंनाय जों जत अर फाइनाय कोयनाय ताय आम हाइके दो सुरु आगतला सिमिंगिया त्रिपुरानि 8टा डिस्ट्रिक्ट दङ 8 डिस्ट्रिक्ट न हमजां रेलिबो खालायजानाय प्रत्येक 8टा डिस्ट्रिक्ट न खालायजानाय हानि बागै जत तिप्रासा काबियाम चाय दंनाय र न मा फा ताखु बुखु दंनाय चराय खनाय अक्रा साक्रा जत बुमा बुफा स्टूडेंट्स न कोयनायसिं जतनो पार्टिसिपेट खालायना बागै अ सिनि मान थाइनो साननि बागै सिनि बररक जे इनजास्टिस खालायजाक दंमानि आबनो जों खुलुमनाय यूनाइटेड बाबेनो जों थानसाके जों यूनाइटेड बाबेनो खुलुमखनाय जे जों सानाय स्ट्रंलि जों मेसेज हरनाय गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जे यूनाइटेड दि जों थानसा स्पिरिट बाय जों सिनि थानसा आबन बागै जत कोयनायाबो जों जान डिस्ट्रिक्ट और पार्टिसिपेट खालायनायनि बागै तागे लगिबो सिनि हमजां रेली लगी दंनाय सिनि जे बैनर स्लामजा यूनाइटेड मूवमेंट कमिटी फॉर वुमेन स्क्रिप्टिंग स्लामजा आ बैनर दंनाय सिनि लगिबो आ बैनर सिनि दंनाय ताय हमजां दंनाय ताय प्लेकार्ड्स दंनाय अबनरक सुरु बोर्ड नि एग्जाम ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट खाने बागै ना गवर्नमेंट नि बिसिंतिनो ओ जे ककब्रक नो सिकिउरिटी रे माहाय खाइनो रोमान नो सिकिउरिटी खाइनो बबो इम्पोर्ट माने नन मेन दाबि सिनि मेन दाबि नाहार मुखावनो जे रोमान स्क्रिप्ट नो एडॉप्ट खालायनो हाना बाय ककब्रक नि बागै ककब्रक लैंग्वेज नि बागै आमर सि मेन दाबि हाय इनपनो ताबुक सोंलुबि दंगा तामो स्टेट गवर्नमेंट जेहेतु पॉलिसी क्रियो काइसा स्क्रिप्ट नो इम्पोज खालाय दंमानि आबन बाय जों आबन सानायो बोर्ड एग्जामिनेशन अब जेला टीबीएससी नि क्वेश्चन पेपर सेट खाथिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर नट प्रिंट खालायना बाय सेटअप खालायना बाय ताबु जों अहम जांगल खालाय दंमोन इमिडिएटली प्रिंट खालायना बाय क्वेश्चन पेपर टेक्स्ट बुक नो रोमान स्क्रिप्ट प्रिंट खालायना बाय कुरु कंसर्न ऑफिसर डेपुटेशन बा माहाय दंला गादिनो सुदु रेली फुंगदा सिमि नंसनाय आदि जों अनेक बार मेमोरेंडम याफरका टीआईएसए बो याफरका टीएसए बो याफरका गोबां अर्गेनाइजेशन याफरका अलरेडी मेमोरेंडम बारबा याफरजा हाय इनपुनो आदिनो 18 तारिखो जों मेमोरेंडम याफरनानि आबो जों कल सालाय दङ जों आबो आपडेट होनाय तेसा whether जों 18 तारिख यादा याफरजानो याफरजामो जों आपडेट होनाय किन्तु जों प्रोबेबली याफरनाय ताइसा थानसाके किन्तु जों अलरेडी हायबो बार-बार जों अलरेडी मेमोरेंडम याफरजा त्रिपुरा बॉडी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर मॉनिटरी लैंग्वेज डिपार्टमेंट तो जान याफरजा आबन ताबो आबनि सॉल्यूशन खालाय जायगा हाय बागै जों अहम जनरेलि खालाय थांदो सिडी बुफां तालायमानि जा ताबो हास्टेव अमतो इलीगल गवर्नमेंट नि फासिंतै बेन खालायजाक आमनो रायजो जाया खालायनो कायले तुमा तिप्रासा बसंथु तुमा थुरु बसंथु तुमा वानजि बसं उन्थु फियाबा कक हंका अमनो आकक आनिया एक बार असेंबली ओ वाइसा तिसाका बरमगना बलं मंत्री अनिमेश देबबर्मा पारमिट रनाने नांगौ सिडी कायनानि बागै फेबा जों अमनसि सिगाङाव गोबां सिडी कायलेबो नंगौ फेबा आसुक सिडी रमानि दाबसु जराते कायसा जागा थांगै सकमानि नुकजागिया आ ककनो तिनि ईएम रवीन्द्र देबबर्मा साका जेप्रो बसा बसा कायफ्रु के आपरको पुलिस थुई देतों आपरको त्रिपुरा पुलिस करिदा टीएसआर करिदा जेफ्रु तोरै कष्ट खायै जे कृषक रक तोरै सिदिकायो माने सिदिकाय तोरवो आजर खतानानि मानो आसुक त्रिपुरा जे सिडी रमानि आ सिडी रकनो ता सुजराति बर सकका बो जागा सकजाखा आ
sengmung tisaka Sorilam constituency ni bisang khobjak Tripura thani Kokpirmani pandao sida state government tei Tripura police no EM Robindra Deborma tei bo omo sagamani kotha khlai police rok hamoita mantho wini sidi tanoi mani nai hake indirectly sidi kaimani no EM Robindra Deborma support khlaimani dak laikha bini sengmung bo omono asuk sidi romani bojaga sokjaka asuk hekjangnai nungjangnai manui phai tongmani phali to go jak tongmani amo hangke parangmani amorokhe romaya da busuk train we hon tak romjaka agitam khetong te tebo sungmung bo tisaka kokhe tini phungkasang jorao haino hai tau borakathal amsayo hindi purabari amsayo hindi purabari sector borakathal amsayo kubang kuk jagao no je khas jagao sidi kaijak tongmani a jagao thangai haino hai hogui reilaikha koktom bisinti saimangkha a jagao krishok haikeba kisan sidi kainai rok Tripura sarok no bisi kebo a sidi kaino kubi kok sana thangka hangke baksa business khainai to khayo pheo Tripura sarok kom pokhe প্রায় 60 থেকে 65% সিডি কাই ফালিনো রোজগার বরকনি বিসিও বসাবতিনি ফরেনার নখুং নখুক সানানি আমংনা Tripura আনএমপ্লয়মেন্ট নি রেটস আসুকনো गोबां চাকরি বাকরি ক্রৈ তাই কোম্পানি বো ক্রৈ সেক্টর বো ক্রৈ ধর্মনগরনি বরক গাঙ্গে হাইলাকান্দি হিন্দি বদরপুর হিন্দি তাই শিলচর হিন্দি আরো থাঙি মাইরাং প্লেট হো শিলংও Tripura সারংকে শিলংও থাঙো বেঙ্গালুরু থাঙো কেরালা থাঙো কর্ণাটক থাঙো amahai hinibo EM Robindra Deborma saka phebo kubi kokno kokhe omse je jaga ban to ban no haipono state government jepro police rok chikon fru aprono rutugoi dobos khainongo lukurok ni saya takai di mani no tangi kai actually rang puisa ni bagi bo ajina bagi ge khokoi hugoi puno makai je jakhana public rok amno sumung tisaka EM Robindra Deborma amang klibo nai phidi tai tini je sidi tanman borokathal amsayo haike buskango sidi no tui kono yapri de sejongna state o tamkha kok kisaka je chuak dukan faljak tongmani amha ki chuak amka phekjangnai mani yada amno license roi tax bai akok oti sei tong actually chuak no tui chung kok tuma salainai chung Tripura sa bati bogo patni bai bogo kebo chuak no kebo churak no kebo arak no chung kungthai bara Tripura sarok Asamo hangke Asam ni CM Himanta Biswa Sarma Sawamo indigenous agini siming no bati bogui nungi phailayo bono tamni bagi romna na joton faltu nungthu haini saw phebo Tripura hasteo haya nung jodi ahai no khlai tong hangge Tripura hasteo thangai bok khanganga ugriyo amno tui kaisa prostab bo tuna nango langi chuak hindi surak hindi chuak arak hindi je chuak nungya rongke bonorno nungya actually Tripura hasteo chuak nungya ni percentage busungnai খুব জোরে 5 থেকে 10% সে কিন্তু 90% বড় চোয়াক আমরা তো লোক সেলেন কে সাজে এখন মানো ওর নাসা মুক্ত Tripura নি কগ চোয়াক নি নাসা মুক্ত Tripura তো Tripura নো চোয়াক তো ফাজক তমলে ড্রাগস ট্যাবলেট হিরোইন গাঞ্জা আমার বাকি তো ব্যান খাইজাক বাকি তো ব্যান খাইজাক হাগে আং আসে গমর সানা থাঙ্গিয়া তিনি নি নাইনাই তা EM Robindra Deborma আমনতি টিপনি খাইমানি নাইনাই তিনি পাইথানি প্রাইম টাইম খুলুম আজকে ভোর 5টা থেকে আমরা 7:45 অবধি উড়াবাড়ি বড় কাঁঠাল এরিয়াতে আমরা গাঞ্জা ডিস্ট্রাকশন অভিযানে গিয়েছিলাম তো আমরা সেখানে প্রায় 50,000-এর উপর আমরা প্রায় ম্যাচিওর গাঞ্জা ট্রি ডেস্ট্রয় করেছি আমরা তো এই ডিস্ট্রাকশনে আমাদের সাথে TSR ওমেন TSR CRPF এবং আমাদের সিধাই PS এর ওসি সাহেব SDPO সাহেব ছিল তো আমরা রেগুলার বেসি এখন এটা কন্টিনিউ করব গাঁজা বাগানের কোনো মালিক চাষি কাউকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন এটা নদীর পারে পারের জায়গা ম্যাক্সিমামই আপনার ঘাসলেন তো বরকাটালে স্যার কোন কোন নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে হয়েছে কি বলতে পারবেন দেখুন বরকাঠালের এরিয়ার মধ্যে যতদূর আমি দেখেছি উড়াবাড়ির সেক্টরটা থেকে উড়াবাড়ি বরকাঠাল এই যে নদীর পার যে এরিয়াগুলো অনেক জায়গার মধ্যেই আছে তো আমরা রেগুলার বেসিসে এখন ডিস্ট্রাকশনে নেমেছি এবং কন্টিনিউ এটা চলবে তো কিরকম পরিমাণের আজকে ফোর্স নিয়ে এই অভিযানটা করেছেন এখানে আমরা প্রায় 150-র উপর আমরা ফোর্স নিয়েছি
আপনারা ওইসব এলাকাগুলিতে কি মানে গাঁজা চাষিদের দ্বারা কোনো ধরনের বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন বা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে? আজকেও কিছু গ্রামবাসী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তো আমরা সেই বাধার বিপত্তিকা পেরিয়েই আমরা সফল অভিযান করেছি এবং আমাদের তরফ থেকে বাধা দেওয়ার সময় আমাদের তরফ থেকেও আমরা গ্যাস সেল ফায়ার করেছি। মানে এক প্রকার বাধা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে এই অভিযানটা সফল। আমরা সফলভাবে অভিযান করেছি। এরিয়ার যত গাছ ছিল ম্যাক্সিমামই ডিস্ট্রাকশন করেছি। নুনুখা যে সিদি রমজান মানে কেরুসা জায়গা তলাঙ্গাই সগরি খানে 2018 নিসিমি 2025 জোড়া বুসুক ট্রাক সিদি মানজাখা আজ সিদি বড় রাজ্য সরকার নং জনগণ প্রমাণ মারি নাই তবক পর্যন্ত কোন রাবার কোন জায়গা তলাঙ্গাই বন সব মানে নুজাখো যে রাবার মানে যে সিদি কাই নাই বর্ণ যখন চিকনফ্রু কাই কংফ্রু নিনাও ত্রিপুরানি পুলিশকে বিয়াং থাং নিনি ত্রিপুরানি পুলিশ বিয়াং থাং না যখন সিদি হাই কুসু কতর কাহামুং ফেব্রু দান পুলিশ চাকরি মাসে ফোন যাবলে কোন মায়া দয়া করে ইয়াকুং পর্যন্ত রমই নাইখা কাবুই নাইখা উল্টা পুলিশ বাড়ি উল্টা রক বুসুক সিনবুরি রক বুঝাখা বিনি কোনো জাস্টিফিকেশন করে কোনো বিচার করে বো ভাইকে বাঞ্চি থানায় আ বরক বুসা কাইনে বাগে সিদি পাং কাইখা কিন্তু আপনি পরিবর্তে খালি তামন নাই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম খাড়া খাইকা নেশা মুক্ত যদি খায় ও সরকার বিজেপি সরকার ফাইয়ে কয়েক লক্ষ সোয়াবিন দোকান খা কয়েক লক্ষ হাজারিয়া লক্ষ লক্ষ আগরতলা কয় মিটার হিসাব জিংসু সোয়াগ দোকান বাংমানি সোয়াগ দোকান খা আর বিশ্রামগঞ্জ থাকলাই দি চরনামও থাকলাই দি বিশাল গড় থাকলাই দি সোয়াগ দোকান পাড়া পাড়া সোয়াগ দোকান আবো খাইতাম যাত আবকে নেশাই দা কয়বার আম থেকে পার খাইকে না বসুক পার খাইকে না অমতো পুইলে না তাও সে মানজাগো গোল বাজারও কোটি কোটি নি তাবক সাপ্লাইং দঙ্গ ত্রিপুরা সাবারি সাপ্লাইং হই দঙ্গ খরকুসন তাক পর্যন্ত ড্রাগস ফালনাই রঙত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড রিমা খানাকা খানাইয়া তাকুক দেব কুকস অবনি বাগিন তিনি চৌমা সানাই যে বরক যে কক সানাই বিনি কক দাম প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশোধ পুইলাও খাই চিনি বিকাশ সামানি প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশোধ মিয়া খাই পুকুর খুকা তাই সব্রতাম খু নাই আবতাম সেমান কিরিমানি 2014 যখন দিল্লি বিজেপি সরকার পাইও বিরাট এমপি কিন্তু আপনি পরে কমিকা আপনি পরে তাই সে যখন ফাইপ্রো 2024 যখন প্রথম স্লোগান এইবার 400 পার বিজেপি সরকার 200 সে পুঙি মালিয়া না বলে নং যদি আশ্চর্যের ক্ষমতা তঙ্কায় 2021 और राज्य बीजेपी सरकार केंद्र में बीजेपी सरकार नों कयटा सीट नारक मांखा नारक मानसि नारक मालिया बले शेष पॉइंट 9टा तुई चिं 18 मानि थाका 9टा बैना शांति इंखना बले 2018 36टा तमनि आईपीएफ ती आता तो मने कोयटा कमिका आफ्रुद कोन तिप्रा मोथा क्रिमले ताबुक जों तिप्रा मोथा 13टा एमएलए सीपीएम 10टा के बस कमिका ना कांग्रेस 3टा एकदम गाना ও থাঞ্জাক যে কোন সময় সরকার বাইমানো কমি হই দঙ্গ
তামকে নং বাড়ি নাই কে বনক কাউ কোনো কক সানা নাই না ত্রিপুরানি বড় লোক ত্রিপুরানি যারা বেকার লক্ষ লক্ষ বেকার চাকরি করে ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রায় 1 লক্ষ থেকে 1.5 লক্ষ তাবুক বেঙ্গালোর চেন্নাই দিল্লি হায়দ্রাবাদ আসাম মুম্বাই জায়গায় জায়গায় থাঙ্গাই তাও চিন বরক বিএ পাস পর্যন্ত পিয়াং হুই মা তঙ্গি বায়ু